बरम गनां देबब्रत कलय हास्तिनि खरकसा दफानि सामं तांनाय अंगै ओ हानि बासारकनि थानि बखाव थाइ सनामै गलाङै थांमानि बरम गनां लामा सासय थांजानाय दाखुगग्रा देबब्रत कलय ब एडिसिनि CEM तंमानि 41 MP विधानसभा आसकथाइनि MLA तंलांमानि ब TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन संसारनाय बदलनि बिसिङाव खरकसा ताइ कलय युथ सोसाइटिनि बाहायनो संसा फां आबो जिमि बुया 2020 एडिसिओ IPF हाफां फाइफोरो बरम गनां देबब्रत कलय ब नपुइला रिसा बरम गनां रत्न कतगरिवै बरम फुनुकनानि चेंमानि आबो जिमि बुया 2020 नो हाफ्तेओ जतनि से कतरखे त्रिं पालायनानि तांनो सेंसारि रिमानि सालकाबाबाय हास्तिनि जत मुकजाक्त फारबाय काहाम हालक बनिमं बेलाइखे खुरजागो आबो सिनि बिया आयां नारनि बांलादेशनि त्रिपुरा साराव बाहायनो त्रिपुरा हास्तिनि हालक बवै ताबक सिनि लेमानि नुक लेमानि आरो बाहायनो बिनि या कतर मातं बिनि लांमा तंसाक सामं ताङै थांमाबाय दरक बिनि मुंनो रांसाकनि बसाखनै रांसाकनै आइखरबाय सैनारेगनानि पगिया खाये ताबक सिनिरक ओंखा बिनि लांमा सासै थांमानि याबल फायदैजों बरम गनां रक सिने नुने रकनि थाने बिनि सामं बिनि सिनि मं बिनि एलेम रकनो जों खानाय मेलेयानो नहीं देबू से मैं बहुत लोग जानते नहीं उनका देहांत होने के 4-5 बीमार होने से 4-5 दिन पहले ही पिछले महीने ही उसने मुझे फ़ोन किया था। मैं यहाँ जब से वो बीमार हुए मैं खुद उनके घर में 4 से 5 बार आया हूँ। हमारा कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन होता था, तो उन्होंने थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा था कि आप मुझे एडवाइस कीजिए, क्योंकि देबब्रत कलय बहुत लोग शायद यंग जनरेशन पहचानते नहीं हैं। उनका ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट अथॉरिटीज़ ऑन द कलॉयड कम्युनिटी। बहुत लोग शायद ये भी नहीं जानते हैं कि जो रीसा का कल्चर था, ये जो हम लोग लगाते हैं, वो देबब्रत कलय व्हेन ही बिकेम द CM उन्होंने स्टार्ट किया। देबब्रत कलय का जो लॉस है वो पूरे त्रिपुरा दफा के लिए है, सिर्फ कलय समाज के लिए नहीं। महारानी राजमाता के संग उनका बहुत अच्छा संबंध था, ओल्ड रिलेशनशिप था। महाराज के संग था, मेरे संग भी बहुत अच्छा, बहुत ही क्लोज रिलेशन था। मैंने उनके वाइफ और उनके बेटे को कहा है कि जब उनका अस्थि को हम लोग गंगा में बहाएंगे तो उस समय मैं कहीं भी हो, हरिद्वार हो, इलाहाबाद हो, ब्रह्मपुत्र हो, मैं उनके साथ जाकर मैं भी अपने तरफ से उनके पूजा में लास्ट राइट्स में जब अस्थि बहाते तो मैं भी रहूँगा। मैंने उनको बोला कि मुझे बता दे, मैं भी जाऊँगा। इस टाइम में पॉलिटिकल क्राइसिस में देबब्रत जैसा निशान को खो देना कितना पॉलिटिकल, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दफा को पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए, पॉलिटिक्स को दफा को नहीं चलाना चाहिए। देबब्रत कलय दफा को जानता था, पॉलिटिक्स को समझता था, और देबब्रत कलय ने कभी भी पॉलिटिक्स को सामने नहीं रखा, उन्होंने अपने दफा को सामने रखा। तो शायद आज भी मैं जैसा सोचता हूँ, कहीं ना कहीं जब मैं छोटा था तो उनके संग बात करके एक कुछ चीज़ अंदर था। तो ऑब्वियसली देबब्रत कलय का जो देहांत हुआ है, इट्स अ लॉस टू द इंटायर स्टेट, इट्स अ लॉस टू द इंटायर दफा, इट्स अ लॉस टू एवरीवन। टू मी पर्सनली मुझे बहुत ख़राब लगता है, लेकिन ये ज़िंदगी है। और अब मैं क्या बोलूँ, अब मुझे विश्वास नहीं होता कि देबू हम लोग के बीच में नहीं है। और ठीक है, जो उसने सोचा था, हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग आगे ले जाए। मैं उनको MLA बन के, मैं MLA देखकर कभी उनको देखा नहीं, मैंने CM देखकर देखा नहीं। आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज देबू। और आज वो हमारे संग नहीं है, ये हमारा ही लॉस है।
क्योंकि हम उनसे बहुत सीख सकते थे। দেখুন প্রয়াত দেবব্রত কলয় আমি অনেক দিন থেকে চিনতাম। আমার পরিবারের সঙ্গে ওনার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা অনেক কাজ করেছি আগে থেকেই। একবার তো বিজেপি টিউজে জোটও ছিল, এরপরেও আমরা অনেক কাজ করেছি ওনার সঙ্গে। এবং ওনার কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা ছিল। যেমন পলিটিশিয়ান, এমন উনি ত্রিপুরার ইতিহাসও জানতেন, সোশ্যাল কাস্টমগুলি জানতেন। তো ওনার থেকে অনেক শিকার জিনিস ছিল। পরে উনি বিজেপিতে আসলেন, আমি ছিলাম তৃণমূল মোর্চার অবজারভার, উনি ছিলেন কো অবজারভার। তো প্রায় আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরেছি ওনার সঙ্গে নিয়ে। এই বাড়িতে প্রায় আসতাম, রাজনীতির কারণেই আসতাম বা বিনা রাজনীতির কারণে আসতাম এখানে আমি। কারণ এই বৈশ্যমণি সর্দার ছিল, উনিও রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত, ওনার শ্বশুরবাড়ি। ওনার সঙ্গে আমাদের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা মতন ছিল, পলিটিক্সে ঊর্ধ্বে। উনি যে পার্টি থাকুক, কিন্তু আমার সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ ছিল। এবং এরকম যে রাজনীতির লোক আজকে পাওয়া কঠিন। আর আমি বললাম যে উনি শুধু রাজনীতি নয়, আমাদের সমাজের ব্যাপার, কলয় সমাজের ব্যাপার, আমাদের ইন্ডিজিনিয়াস কালচারের ব্যাপার। এবং ওনার সঙ্গে আমি মনে হয় অসুস্থ হওয়ার আগে দুবার জাম্পুই হিলও গেছিলাম। একটা সাইলোর রাজা ছিল ফুলদং সাহের বিয়ে অ্যাটেন্ড করার জন্য উনি আমি গেছিলাম। ওনার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। এবং উনি যিনি আজকে চলে গেছেন সেটা হয়তো পূরণ করতে পারবে না। খুব কষ্ট করে পূরণ করা, এই শূন্যতাটা পূরণ করা খুব কষ্টকর। কারণ আমি বললাম রাজনীতি অনেকজনই করে, ঠিক না? কিন্তু রাজনীতি থাকলে রাজনীতির জ্ঞানটাই বেশি। উনি কিন্তু অনেক স্মার্ট ইন্ডিজিনিয়াস নেতা। ওনার মতো স্মার্ট নেতা আমি কম দেখেছি। মাল্টিলিঙ্গুয়াল ইংলিশ বলতেন খুব সুন্দর, হিন্দি বলতেন, বাংলাও চমৎকার, কমপক্ষতা আছে। মাল্টিলিঙ্গুয়াল অ্যান্ড মাল্টি ট্যালেন্টেড। সো হিজ ভ্যাকেন্সি লেফট বাই হিম উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফুলফিল। আর ওনার মতন একজন নেতা আমরা হারিয়েছি, আমরা খুব দুঃখিত। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরার মানুষও দুঃখিত, একটু ট্যালেন্টেড একজন লোক চলে গেলেন। আর আজকে এসেছি আমরা ওনার শ্রাদ্ধর জন্য। আর আমার এই 1.5-2 মাস আগে ওনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমার আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ওনার বাড়িতে কে জানি করোনা ছিলেন, তাই আমি আসতে পারিনি। উনি বলছেন এখন আসবেন কর্তা, আমার বাড়িতে করোনা। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল এসে 2 মাস আগে দেখা করার জন্য। এবং উনি প্রায় সন্ধ্যাবেলায়, আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে আমরা একসঙ্গে আড্ডা মারতাম জগন্নাথ বাড়ির পাশে। বহু গল্প, বহু কাহিনী আগের, আমাদের কি সামাজিক প্রথাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি নলেজেবল ম্যান। এত নলেজেবল পলিটিশিয়ান আমি কম দেখেছি। আমি অনেকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। আমার মা টিউজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলেন। আমি শ্যামাচরণ বাবুকেও আমাদের বাড়িতে আসতেন, নগেন্দ্রবাবু তাও আমার সঙ্গেই চলতেন খুব। কিন্তু দেবব্রত কলয়টা অন্যরকম ছিল, একটা স্মার্টনেস ছিল একটা। তখন ট্রাইবাল নেতাদের মধ্যে এত স্মার্ট ছিল না। আই থিঙ্ক হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্মার্টেস্ট কি বলে ইন্ডিজিনিয়াস নেতা যা আমি পেয়েছি, যার সঙ্গে কাজ করেছি। এবং আমি আগে আসতে পারতাম, আরও ভালো ছিল। যাই হোক, যা হয়ে গেছে। উনি 18 ইলেকশন আগে স্ট্রোক হয়েছিলেন ওনার, কিন্তু খুব সাহসী, বলছিল আরে কিচ্ছু আমরা করতাম, আপনি আমাদের চিন্তা করতেছেন। He was a great man, and we'll miss him very much. খুব খরকসা ইনলাইটেন পার্সন এবং খুব বিনি কক রক এবং বিনি মুভমেন্ট রক খুব এট্রাকটিভ। পয়লা जों টিউজেস চেংরি পায়ে টিএসএফ খাইপুরো আপুরো প্রাক্তন চিনি মন্ত্রী তংনাই নগেন্দ্র জমাতিয়া ব্রাউন जों টিএসএফ খাইমানি লগে ন আপুরো ফার্স্ট সেকেন্ড ব্যাচও ও দেবব্রত কলয়রক দङ। ব্রাউ টিএসএফ নি বিগিনিং টু এন্ড তাই টিউজেস নিবো অনেক দীর্ঘদিন ব্রাউ जों লগে সামুং তাঙো। এবং আং নুখা যে ডাইনামিজম যে তাকুক দেবব্রত তিনি বক্রই ফুনো এই বিনি যে পিক আপ রক এবং বিনি অ্যাপ্রোচ রক আবো খুব অ্যাট্রাকটিভ কাইসা এবং খুব ডাইনামিক হয়তো বরক। এবং जों অনেক বছর ববাই সামুং রক তাংলাইখা। এবং যখন जों খানা খাবো ক্রৈ খাচেনি বাখা খামো
এবং বতা মতাবো খাইতামো খাই অব কোনো কক করে কিন্তু right from the beginning of our movement sini indigenous population ne by movement no right from the beginning o nogendro jamatia tsf pulo tuesday songai jonga npt paiga aboni jorarok brau kintu khub active in between bibinno browni movement ongtung browni acceptability ongtung browni bibinno responsibility yang kisa जुदारो अंखा एडीसी थांखा एडीसी नि सामुं तांनाय नांखाबो जखन टीएसएफ फ्लाइ टीएसएफ नि मुभमेंट खायनो नांखा जखन सिनि मेन टीयूजेस किबा आईएनपीटी पार्टी फाइगा आबोनि बाराव सामुं मा तांखा बनि बागै तिनि आं बिनरो फायै आबो मानजाक माने आनि बाखाखौ खूब अंखा बिनि बिहिक जोंनो अमर मालाय खलाय खूब गाहाम बाखारिवो एवं बिनि बिहिक अंखे अरजे कलय कचाम ताबक करिखा तामबु मुखामनि बिनि श्रावण बाबू श्रावण चंद्र कलय जों जखन पार्टी चेंखा हिमय आं उ एमपी एलाका आंगुरि फुनो बिनि नगो फायो आपुरो टिउजेस यां कुनो नगबार फायाखो आइ फुनो जों टिउजेस नि कक साथानि श्रावण बाबू न पहिला रेस्पन्ड मारिखा जे जों इंटेलेक्चुअल बर'ग्रक जों टिउजेस खायमानि चावो जिनि एक्जिस्टेंट अब ग्रयंनाय जों बाखा थानसा खालायै जिनि अस्तित्व जों रखानि बागै जों 6 शेड्यूल दा बिवो मा तंमानि अबनबो आं मै तंजागो एवं दाबक जिनि लगे ग्रयखा देवव्रत बाबुनि बिहिक ब श्रावण बाबुनि बेसाजक अबनि सूत्रवो खूब एकटा जिनि बाखावो जुगाजुग दङ तिनि ताइबैसा आं मै दङ जे बो सीएम तंफुरंग थुं एमएलए तंफुरंग थुं पार्टी नि विभिन्न रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाखा ताइ आंबो सों मैतु करय किन्तु आं बखावानि बनो बेस अनि एकटा यंगर हिसाब पुनो आं रेसपेक्ट लायो एवं आं हामजागो थैंक यू वेरी मच असंगनानि को हामबाय सानानि थांगा हिंकाकाय आनि राजनैतिक जीवनाव आं तिनि मुसुक जरा सकपायमानि उकलगो दारा आनो दुमसावै मुसुकलांखा बिनि कगनो आं काम सानाय बिनि कगनो साकाकाय आं मुक्तै क्लाय फायबानि आं हुमाकान्त परिफुरनि सिमि दारा न चिनि कालचार प्रोग्राम गो माजे माजे थांगो आं हुमाकान्त हस्टेलनि सेक्रेटारि दंखा 2 बोसोर आ समय बनानो बासन फोरोंगो बतैखाय तंना र आसुंना र नों बतैखाय कग्र सादि रनजित हिंगाखाय अमतैखायनो जोंनो टीएसएफ तंफ्रुबो फोरोंगै तुखा लगी तैखा अमतैखायनो जों तेरखाय टीएसएफ खालायै बंनि उखलगो तैयै जों तिनि आंनि जीवन राजनैतिक जीवन आं मुसुक जरा फायका जों डेमोक्रेटिक लामातै सभा खालायफुरबो दारा जेमनखाय लामा फनुका तिनि अकगनो तिनि जतनि बसकां सानो दारा तिनि क्रिफानो आं जखन ते सिलायबे सभा खालायफुरबो दारा खुजागै थांगै आंगै थांगै मालायखा बतंग गैखा आंबा प्राय सप्ता कायसा तंगै आनो आरोबो थांगै दारा आनो गोबांमा कक साका आनो गोबांमा बुजखा गोबांमा लामा फुनुगै का फैका दारा ब यागार थांमा बाय आं तामो सानाय आनि खरकसा बुफा राजनैतिक जीवन बुफा कमामा हाय तिनि कमाव दारन ब्लेकिन आं मुइतुमा ना फाय मानिया कायतोनि थानिओ किथे माथाना आं मुसे कग्रक सानानि रोंमानि फोरोंमानि खेत्रबो दारानि गोबां अबदान दङ दफानि सामं थांथिनुओ दारानि लाइबुमा आसुंनो कलक आसुंनो गोबां सावै पाया आनि सेरायनो आयगो थांफुरु बामै आनि सेरायनि बागै मानि र गोबां माथलाङै थांगो दारा खंजाक फुरुबो आं बिनि नुखुंनि बरक बाय सब समयनो सालबुरबुरनो कक सालाय दङ दारानो बते खेति खायतु बायनानै
देखिनो तारा आनो मोसौ जाति साइकेल थांगा आं बिनि कथै एयारपोर्ट नायरेंना हमान दिनो गारि देरावै आं फाइ मालिया आदिनो आं रि रक्सुमैयाखौ रेडिं दंमानि आइफानो आं ताइसा फाइ बासिबे मालाय फैका बासिबे मालाय गखा आं बासिनो साका दासै आं बुबाग्रानो साहनाय जाहाथे काय दारानि बुजनो फाइदि हनै काय मते खायनो फाइका तिनि गाय दारा TSF फाइपुरनि सिमी डेमोक्रेटिक लामाते सिनि दफानि बागै सामुं तांमानि गोबां मा मारि दंगो अब सावैसो पाया बलायसो पाया जों बबनो बलायनाय अब दारा मोसे खायका मते खायका अब साइकुलमाया दिनै जारा चिनि समबयसे राजनीतिक जारा खालायनाय अ देबब्रत कलय दारा हाय बिश्व देबबर्मा संगा हाय गाय गोबां मा बरग हाय बरग न फोरोंमानि बागैनो जों दिनै गो आसेकाय जों कुसुबो कायमान 1980 सननि दांगा फुरुब बरक चिनि बरंनो जेबाबेखे सेफ खालायखा चिनि बरंनो जेबाबेखे मोथांखा स्पेशली चिनि दारा देबब्रत कलय बर हाय बरक कमाय थांमानि बाय दिनै बुसकांगो जों बुतै खाय चलिनाय बुतै खाय खनाय जों दिगनाय बेसना मानानि हयतो जों ताबुक सेफले जागमाना हांखा आं खाख्लायो दारा जेखाने फानो तंखुन ब असंसारनि अ दफानि साथिया सिंगै तंखुन जोंनो ब्लेसिं रि तंखुन जोंनो हामरे रि तंखुन अमो अंको ताइतामो सानाय दारानो ब्लेखेनो मुइतुमा हामबाय गासार আসলে দেবব্রত কলই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমাজের হয়ে লড়াই করেছেন গরিব মানুষের জন্য কাজ করেছেন ওনার সঙ্গে আমিও রাজনীতি করি উনিও রাজনীতি কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল প্রায় ব্যক্তিগত লেভেলে চলে গিয়েছিল দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত উনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার যখন ছিলেন তখন ওনার উপরে এবং ওনার যে টিমটা ছিল এটার উপর রাজনৈতিক আক্রমণ হচ্ছিল মানে সবচেয়ে বেশি অনেক ফলস মামলায় ফেলেছিল একসময় তো ওদের সবাইকে অ্যারেস্ট করে নেবে বামফ্রন্ট ধর্ষদ্রোহিতার মামলা এনেছিল ওনার পুরো টিমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য উগ্রপন্থী তৈরি করছে তো এটা শুরুতে চক্রান্তটা করেছিল এডিসি যে কাউন্সিলটা এটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য ওদেরকে অ্যারেস্ট করে আমার মনে আছে রাতারাতি যখন এফআইআর হলো পরের দিন আমি হাইকোর্টে অ্যাপ্রোচ করলাম অনেক লড়াই হলো রক্ষা করতে পারলাম আগাম জামিন হয়েছিল তারপরে ওদের যে টিমটা এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনেকদেরকেই চার্জশিটও দিয়েছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ওনারা এক্সট্রিমিস্ট কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত সরকারের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র উদয়পুর সেশনস কোর্টে আমি ওনাদের হয়ে মামলাগুলি লড়েছি এই টিমের শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছে যে অভিযোগগুলি সবগুলি মিথ্যে আসলে উদার মনোভাবের ছিলেন উনি জনজাতি সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু ওনার আমার ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক জীবনে যতগুলি আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালি কংগ্রেসেই ছিল উনি কংগ্রেসেরই দীর্ঘদিনের সৈনিক এখনও আমরা সবাই জানে দেবব্রত কলই কংগ্রেসেরই লোক এখনও সবাই সম্মান করে সেই উদারতাটা যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যে জাতি উপজাতির যে একটা মেলবন্ধন যে সুসম্পর্ক এটার মধ্যে কোনো এটার জন্য প্রচুর লড়াই করেছেন এবং সেটাকে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে এই রাজ্যে একসময় দাঙ্গাও হয়েছিল কিন্তু দেবব্রত কলয়ের লিডার হিসাবে এইগুলির থেকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের রাজ্যবাসীকে ওনার অবদানটা অপরিসীম আমার সঙ্গে তো আমার বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে যখনই প্রয়োজন মনে করতো চলে আসতো আমিও ওনার বাসায় অনেকবার গিয়েছি তবে আমি তখন মেইনলি প্রফেশনে রাজনীতিক সঙ্গে তো আমার ছাত্র জীবন থেকেই আমার কিন্তু মেইনলি প্রফেশনটাই আমার এই ছিল কংগ্রেস করতাম তো যে কোনো প্রবলেম যে কোনো সমস্যা দেবব্রত কলই আমার উপর নির্ভর করতেন বিশ্বাস করতেন
তো বললাম না, বহুভাবে চেষ্টা করেছে ওনাকে অপদস্থ করার জন্য, এবং সবগুলি মামলায় আমি অ্যাপিয়ার করেছি ওনার এবং ওনার সঙ্গে যারা, এবং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে ওনার যখন এই ছিল, আমার মনে আছে উনি স্বল্পকালীন সময়ে যে কাজগুলি করে গেছেন এইগুলি কিন্তু সর্বকালের জন্য স্মরণীয়। অনেকেই আইডিসিতে সরকার করছেন, কিন্তু এই যে ডেভেলপমেন্টের কাজগুলি বিভিন্ন জায়গায়, এই যে আমি এদিন থানসোরা যাচ্ছিলাম, ছৈলাংটার পরের থেকে থানসোরার রাস্তাটা দেবব্রত বাবুর আমলে সেটা হয়েছিল, কিন্তু এখন গিয়ে দেখলাম রাস্তাটার কোনো চিহ্ন নেই। তখন আবার দেবব্রতর কলের কথা আমাকে বলছিল, গাড়িতে আমার সঙ্গে যারা যাচ্ছিল, তখন তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ওনাকে মনে রাখবে। আর আমরা যারা কংগ্রেস করি, আমরা তো দেবব্রত কলের অবদান কোনোদিন ভুলব না। দলের প্রতি ওনার নিষ্ঠা, দলকে যেভাবে সেবা করেছেন, পাশাপাশি মানুষকে যেভাবে উনি কাছে টেনে মানুষের সমস্যার কথা বুঝতে চাইতেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সেই জন্য রাজ্যের মানুষ ওনাকে সবসময়, আমি ছিলাম না এখানে, বাইরে ছিলাম যখন ওনার খবরটা পেলাম, আমি তো সবচেয়ে মর্মাহত। প্রায় সময় আমার সঙ্গে ফোনে কথা হতো, আর সব সময় আমাকে ডাকতো দাদা, বড় ভাইয়ের মতন আমাকে তো সব ব্যাপারে আমাকে একটা আলাপ আলোচনা করতো। এত মর্মাহত হয়েছি সেটা আমি ভাবতে পারি না। এই যে চেহারাটা সব সময় দেখলে আমাকে একটা হাসি, যেখানেই থাকো একটা ডাক দেওয়া, এটা মানে এই ছিল আর কি। তবে কংগ্রেসও বলবে না, রাজ্যবাসীও বলবে না ওনাকে, তবে ওনার মৃত্যুটা এটা তো অসময়ের মৃত্যু, আমার থেকে অনেক ছোট। এটা রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল, ভীষণ ক্ষতি। আমি সেটার কোনো ভাষা বলতে পারবো না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতিতে এরকম লোকের দরকার ছিল, আজকে সেটা ভীষণ লস হয়ে গেল, ক্ষতি হয়ে গেল রাজ্যে। থ্যাংক ইউ স্যার। पहिलावनो चिनी कक त्रिपुरा चेनेल हामैमारो तिनी चिनी दादेबोनि श्राद्ध दादेबोनो बेलेखे आं मैथमानो बावगा चिनी जोंनो तैदोलि फायनाय चिनी दादेबो तो कलय ब बिसि कलमारावै चिनी जातिन सामुख्लाइखा ताबो खलायै नबो तिनी जरा बनि लांमासो साइथांखा बनो बाङै तिं आं तिनी अजराबो बेलेखेनो खाखामो बनि बेलाय मकुमो बनि याकपाय बनि तावबो तंगो थैया साकनो तंनाय आबोनो बाङैनो जों तिनी अ श्राद्ध आनि खाबो बेलेखेनो कक सावै बोखाव तंथया ब थैमानि यागुलफानो जों ब जरापायसेनो थै थांखा थैमानि यागुलफानो बनि लांमो बनि आत्ता गोथां तंथो होनाय आं आनि बोखानो बिसिंतै आं बनो खायदावै आं तंगो बेलायखेनो हामबाय। खाफांनि ताखुके बखकसं जों तिनि फाइसा पाइजाक अम्पि अमरपुर बखाक्सतिनि बैसंनि गामियाव नरक नवीन तंखना मांगनि बरम गोनां देबब्रत कलय चिनि अंकलायो ब लांमा सासय थांजानाखा हामिया बेमार मानजागै स्ट्रोक अंमानि यागुल ताखुके बखकसं थांनाय तालनै सेकांनो ताखुक बरम गोनां ताखुक अक्रायं देबब्रत कलयनो जों कक त्रिपुरा फायै अर जरानि कक पानजानो तै इन्टारभिउ नाय थांमानि फिया ताखुके बखकसं आफोरनो बनो जों आं कग्रै थांमानि बबा न कग्रै मानि थोंरोंनो तै राजनीतिनो तै जों आजराव जरानि कक पान्द कक सालायमानि यागुल जों चिनि त्रिपुरा सारनि सिरिसितिनि तंमुं जामुं चिनि कास्टमारि ल जों बरनि फायगा त्रिपुरा साराव आबरकनो तै कायसा अलगमा इन्टारभिउ नालायनानै कक सालायमानि फियाबा जरा सन रिलिया बनो आं फायमान फायलिया ब आं फायासानि सिगांनो साखानि आंनि ब जिबि साखनायनो गतबै फायजाखा यागुल आरनि बेलायखेनो साखामियावै कलकातानि मुकुन्दपुर
langai thangjakha takhukte bokhokchang yagulo sung borom ganang Debrata Koloy bo kifili phailia boni Mwktwi sung yagulo Agartalani Maharaja Bir Bikram airport sung bono receive makhaika kokhinke haisi takhukte bokhokchang bini samung tangmani rokno kabangma lokorokno sai kalangai thangka laiboma rokno salangkha phunugui kalangai thangka kabangma samung kabangma okra rok boni samung tangmani kokrona sai kalangkha obaike dofa hodani bagi samung tang thangnai rokno chung rangchakni ai khorbaini chung bomung sinai bo thei thangai bo boni mung সকমল জাগিয়াংনাই ব থৈ থাংব বন চং পগিমায়াংনাই বনি বরম কোচগুনো তংনাই চিনি হদাতে দফা নিবাগি সামং তাংনাই রক অবাহিনু খরকচাংখা তাকু অকরা Debrata Koloy ke takhukte bokhokchang kokti pan phasengtibo tini bini sadani salo eba 13 dini salo kha khamani pandani salo bono chini kokti pan phasengti bono chini kha khama tei sibai tei boni phala ayuk lobik boni phala ka no kaitor hamari retheng bo boni phala no sukna hawa bo ko manthang ni chombo matarami thani de no nai to man bali belai kana hambai